May gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo sa another time nga gihatag sa tuwa nga makatuon, maka ma-encourage gikan sa pulong sa Ginoo, and salamat sa Ginoo pod sa padayon niya nga paggamit sa kuha sa pagwalis per meeting. And let's go directly sa atong continuation sa atong pagtuon sa book of Isaiah chapter 64 verse 1 and 2. Isaiah chapter 64 verse 1 and 2. If you have your Bible with you, please open it, and I will read this and follow closely with me. Isaiah 64 verse 1 and 2. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "Oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence." Verse 2. "As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence." Ang Ginoo magapanalangin siya nga pulong, magapray kita. Ginoo, salamat sa padayon nga pag-remind. Salamat Ginoo sa padayon nga pag-encourage sa magikan sa mga pulong. Ginoo, salamat sa tunga-tunga sa simana nga ikaw padayon nag-bless, ikaw padayon nag-protector sa mua, ug nag-provide sa among mga panginahanglanon. Ginoo, sa among mga pagpadayon ginampo namo ang imong pagiya ug pagpasabot sa mga ginugikan sa imong mga pulong. Kana among ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. We will continue our study about realizations in desperate moments, and maybe this will be the last point, and this will be the last point. Mga igsoon, I mentioned last Wednesday, that Isaiah 63 and 64 is connected. Nga naman, kung imong tanawon ng Isaiah 63, they remember the mercy of the Lord. In fact, they mention sa Isaiah 63 on how the Lord part the Red Sea, on how the Lord rescued the Israelites sa kamot ni Pharaoh. And kabulong mga igsoon, that this moment, this time, Isaiah 63 and 64, this was the time, sort of review, that this was the time that the Babylonian Empire crushed and made the Israelites as an enemy. They were an enemy that time. Yung imong tanawon, yung pagani siya sa chapter 63 verse 17, ingon siya, "The people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary." Pag-abot sa 19, "We are thine, thou never bearest rule over them. They were not called by thy name." Kung imong tan-awon, ang grabe nga pagdaog-daog sa ilaha that time, so mo nang pag-abot sa 64 verse 1, unsa ingon sa mga unsay pag-ampo sa propeta o sa mga kaanakan sa Ginoo. Sa niya, "Lord, rend the heavens." Ginoo, gisiya ang langit ug pagnaog para matay-og ang kalibutan sa imong presensya. This was a very desperate moments sa ilahang kinabuhi mga igsoon. Same sa ato ang sitwasyon karon. We are in a very desperate moments that we come to the point nga sayo makaingon ta nga, "Lord, balik na." Diba? I remember that one Christian said, mas maayo pa nga mabalik na yung Ginoo kaysa musapar tani nga ng mga panghitabo. Mas maayo pa nga rapture lang ta sa Ginoo. Pero mas ang grabe pa gani, ingon pa siya, mas maayo pa nga, wala na. Una na tadtog langit, di ba? Ano naman? Karon nga panahon sa very desperate moments, and you remember, if you can remember the life of Elijah, when he was running for his life because of Jezebel, Queen Jezebel.
nga patyon sa ni Queen Jezebel mo nung paggadungog yun niya balik sa First Kings or Second Kings, pagkadungog yun niya yung gibot ni Elijah, he ran for his life. Mo na ang description sa pulong sa Ginoo, he ran for his life. And pag abot niya under a juniper tree, sa inyong gingon, Lord, huwag na akong kinabuhi. A very desperate moment sa iyang kinabuhi. Nga to the point, ginuningon sa Ginoo, Lord, patya, huwag na ako. Ang simple nga pagka-istorya, Ginoo, huwag na lang. Kapoy na ko, Ginoo. Grabe alisod ang kinabuhi. Ano ningon sa siya? Munson sa gibuhat sa Ginoo, gipapahulay siya. Pagpahulay siya, ha? Gipukaw siya og init nga presko nga tubig og init nga pan. Diba? Grabe, no? Gipukaw siya sa usa ka raven. Pagkaon niya sa iyang gibuhat, balik na po siya tulog. Rest. Gipapahulay siya sa Ginoo. And what the point is this? That Elijah the time was asking na kuwaon sa Ginoo yung kinabuhi. Because of very desperate moments. Sa Isaiah 64, lahi siya. Sa inyo nila, Lord, rend the heavens. Gisiya ang langit. Naman, sa very desperate moments. Nung tanawon, di na nila kaya that time. Same sa tuwa karon. We're in desperate moments that we are so conscious about our physical health. Gamay lang ganing ubod, gamay nga sipon, wala na, karakara na ta. Basin unya COVID na ni. Gamay ra ganing gamay hilanat. Wala na. We're so desperate. Pagkabot sa finances mo pod. Kitang tanan ang hinahanglan karon. Kinsa wala. And so about our families nga nasa layo. Unsa kay nangahitabo na sila karon, unsa na kay ilang kahimtang karon. Labi na sa ubang sa mga pamilya nga na maigsuon ninyo nga nasa laing nasod or mga anak nga pagkumangkon or relatives ninyo nga nasa laing nasod, mas grabe ang nasa laing nasod karon. So ang desperate moments mo nga gusto na kami nga Lord. Pwede Lord, makanakot ka. Ayuhan ito na. Able ba makabuhat ang ginawa na? Yes, of course. Because He is God. And He is the all-powerful God. And ato nga natun-an last Wednesday. In our very desperate moments, there are two realizations. And we tackle about it makes us realize of how lost we are without God. Of how lost we are without God. That is the first realization, my son. Moabot gani ang mga desperate moments sa kinabuhi. Atong unang ma-realize that we are lost. We are without God. Iligid ta. Wala gid kay mahimo, wala gid kay mahimo. Di katabangan sa Ginoo. Patay mo. Dili ka alalayan sa Ginoo, dili ka suportaan sa Ginoo, dili ka backupan sa Ginoo mga igsoon. Wala gid kay mahimo. Karon nagsalig ka sa imong kaugalingon nga kapasidad. Karon nagsalig ka sa imong kaugalingon nga pag-provide. Yes. Maybe you can provide it a short of time. Maybe 1 day, 2 days, but you can trust on it. Anong realistic ito realistic nga paglantaw no. Napaganitay gamay nga napatay gamay nga makuha gani sa tong kaugalingin, medyo kampante pa ta pero pag abot wala na gyud. Diya na tamo start og tawag sa Ginoo. And balo mo, we are lost without God. Wala gyud, pildi gyud ko, wala gyud ka mahimo. And maybe you can provide, but sa about sa kinabuhi, diya na ta walay mahimo. Kanang pagmata nato sa buntag, kanang pagtulog nimo sa gabi, and I mentioned it sa mga young people, between sa imong pagkatulog, after sa imong nga pagtulog, hinanok na ka og before sa imong pagmata. Ang pangutana, what happens
sa ingana nga mga panahon. Before ka magmata, meaning wala pa kay kinabuhi, after ka matulog, hinanok na gid kay ka ba? Ang pangutana, unsay nangahitabo ana ang mga panahon samtang tulog ka. It's because God sustains it. It's because God protected you. Wala ka balo. Unang sa panahon nga tulog ta, unconscious kay ta maigsoon. Sa panahon nga tulog ta, wala ta kabalo unsay nangahitabo sa palibot. Wala ka kabalo na naglibot-libot nga tao sa inyong balay. Pero wala ka kabalo karon tulog ka, nakrasan ka aeroplano. Diba? It's because we are lost without God. We are lost without God. Wala ang Ginoo, wala kita may. And that will be the first realization. Second, and this will be the last point aning sermon. Second, not only it makes us realize of how lost we are without God. Second, it makes us realize of how much we need God. Desperate moments in life, it makes us realize of how much we need God. Unsa nato pakinahanglanon ng Ginoo. And nabasa nato mismo sa verse 1 that Lord, sa ingon sa mga people sa Israelites, that Lord, rend the heavens. Lord, naog, kanaog. Gisiya ang kalangitan Ginoo pag naog. Aron matay-og. Imong tanawon sa verse 2, as when the melting fire burneth, the fire causeth waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence. That the nations may tremble at your presence. And this time sila nagsoon, they really need God. And when you look sa verse 3 and verse 4, mas grabe pa yung isulti diri sa writer, sa niya, sa verse 3, sa chapter 64, verse 3 and 4, when you did awesome things that we did not look for, you came down. The mountains quake at your presence. From of old, no one has heard or perceived by the ear. And take note, muna yung gingon niya diri, no eye has seen a God besides you. Walay ni isa ka mata ang nakitag Ginoo nga pareha sa imo. Kita niyo ang description nila sa Ginoo. No one has seen a God besides you, who act for those who wait for Him. Kung imong tanawon ba? Pag-abot sa verse 3, the mountains quake at your presence. Asa man nga mga panghitabo. Morning panghitabo sa Mount Sinai. If you can still remember the story of Moses, when they were in Mount Sinai, the Mount Sinai is one of the story that tells us that God is all-powerful, is omnipotent. It was even commanded to the people of Israel that day, sa panahon ni Moses, that they will not go near to the mountain or else they will die. Kung yung tanawon Exodus chapter 17 or 19, if I'm not mistaken, nga niingon gid ang Ginoo, consecrate the people. Hugasi ang ilang mga tiil, panglabi ang ilang mga garments. And unsa pa yun sa Ginoo? That they will not go near to the mountain, on the sides of the mountain. Kaya unsa ingon sa Ginoo? Or else they will die. Grabe na. And that time, kung imong tan-awon ang Exodus, there will be a great earthquake sa mountain. And according to scholars, according to the theologians, sa inyo nila, that earthquake is not a usual earthquake nga atong ma-feel ba. That earthquake is kusog siya, strong magnitude. Ang earthquake sa una sa Mount Sinai. Muna pag-abot sa verse 3 sa chapter 64, when you did awesome things that we did not look for, you came down. So yun yan. The mountains quake at your presence. There was an earthquake
that time, which sometimes attend thunders and lightnings. And kung imong tan-awon pa gyud igsoon, even the psalmist remembered it. Awag ko na sa Psalm 68 verse 8. Psalm 68 verse 8. Na mga Bible, Psalm 68 verse 8, unsa ingon sa psalmist diri. The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God. Even Sinai itself was moved at the presence of God. Klaro kayo. Even David wrote it. One of the chapters of Psalm chapter 68, that yun sa even Sinai itself was moved at the presence of God. Grabe. That's why pag-abot sa verse 3 sa Isaiah, sa Lord, the mountains quake at your presence. And what interests me is this. Kawalang pinaka-interesado pag mo ni. In the second coming of Christ, it includes a great earthquake. And please turn your Bible in the book of Revelation 16:18. Revelation 16:18. Sa ingon diri sa Bible, I'll be reading sa ESV version. And there were flashes of lightnings, rumblings, peals of thunder, and a great earthquake. Take note, a great earthquake, such as there had never been since man was on the earth. So great was that earthquake. And this Revelation 16, it talks about the second coming of Christ. And when you, if you will connect, gikan sa Old Testament nga earthquake, pagpangayo sa Israelites o back up sa Ginoo. Unsay description nila that the mountain will quake at your presence. Pag-abot sa Revelation chapter 16, naningon siya, there was a great earthquake. And I concluded my son that if God will just rend the heavens, if God will come down here on earth, kabalo mo sa metabo, there will be a total destruction. There will be a great earthquake na may tabo. There will be a great earthquake na grabe. Kung munaog lang yun ang Ginoo, I do believe with all my heart, my son, that all those people nga nag-go against sa Ginoo, kadtong mga problema, kadtong mga grabe nga makasamo, all will vanish. All will wala gyud mo sa ba? Wala gyud mahibilin ba? Muna, kung imong tanawon, ang prayer sa mga tao sa Israel, that Lord, please rend the heavens, it's a prayer of backup, it's a prayer of rescue with a total destruction. Yung tanawon na, if you will conclude it, because when God come down in the Mount Sinai, there was a total earthquake. Pag-abot sa New Testament, sa pagbalik ni Kristo in His second coming, there will be a great earthquake. Kung yung pagkintanawon sa sunod nga verse ato, ingon ang Ginoo, ingon ang si John sa iyang vision, nga wala nay maadtuan ang tao. Sa pagsibat, wala na. This prayer of Israelites is a prayer of rescue. But this rescue includes a bloodbath of their enemies. Ingana ang Ginoo. That is why we need God. In the desperate moments like this, pandemic, tibuok kalibutan nga nagsuffer sa pandemic, tibuok kalibutan. If manaog lang yun ang Ginoo, there will be a total destruction na ng tanan. There will be a great
destruction. It caused the world to tremble at His presence. Ang ana ang Ginoo. Ang ana kagamhanan ang Ginoo. Ang ana ka-powerful ang Ginoo, that in desperate moments like this, we need to realize that we need God. That we are lost without God, and we need God. Did God rescue His people in desperate moments? Yes, of course. And nakita nato na when God sent Jesus Christ, His only Son. Did God rend the heavens? Yes. God really rend the heavens when He sent His Son Jesus Christ for you, to rescue you and me. Kabalo mo, ang pinaka-desperate na moment is not this pandemic. Yes, this is one of the desperate moments sa kinabuhi, but this is not the most desperate moment sa kinabuhi. Pero kabalo mo unsa ang pinaka-desperate moment sa kinabuhi. Ang realidad nga kita padulong kitang tanan sa impierno. Ang realidad nga ikaw ug ako maigsuon silutan dito sa eternal nga pagsilot. Muna ang pinaka-desperado nga panahon sa tuwang kinabuhi. Matingala pa ka sa mga tao karon. Napay kaugalingong mga kaluwasan. Napay mga kaugalingong mga solusyon sa problema sa kaluwasan. God sent Jesus Christ. Today is not the only desperate times. Even before, we are in desperate times. Muna may isawan atong ibutang sa spiritual na bahin. That we are about to die in hell. And that's a very desperate moments. But God rend the heavens. He ripped the heavens to send Jesus Christ to die for you. Did God rescue us? Yes, of course. By sending His Son. Kadua, not only by sending His Son, by secretly working in us. Na mga panahon nga usahay di nato ma-appreciate ang Ginoo. Na mga panahon nga makaingon ta nga wala man guro katabang Ginoo sa ingon sa Proverbs, the lot is cast into the lap, but the whole disposing is of the Lord. We cast the lot, meaning we throw the dice, but the whole disposing is of the Lord. But God will determine the result. Labay tag dice, labay tag cube, labay tag bisan sa, pero ang Ginoo nakabalo na sa resulta. And that is the working of God. Meaning, nagkalihok din siya sa atong matagusang kinabuhi. That's why I really like one quotation says, yun siya, if God can take away something you've never expected losing. Ang balikon, if God can take away something you've never expected losing, wala nang mag-expect na mawala. Secondly, He can replace it with something you've never imagined having. He can replace it with something you've never imagined having. Kanang ninawala sa mga ba? Wala ka nag-expectar nga mawala na sa imo. Wala ka nag-expectar nga wala na. Madawdaw, wala kay madawdaw ba? Pero sa ingon sa quotation, He will replace it of something you've never imagined. Kanang wala nimo gi-imagine ba nga madawat nimo. Ing ana mo lihok ang Ginoong Hesus. That's why Jeremiah 3 verse 33. Jeremiah 33:3. So yun diya, call unto me and I will answer thee and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Which thou knowest not. So yun, did God rescue you in desperate moments? Yes. Not only by sending Jesus Christ, but He's secretly working with me. He's secretly working with you. That sometimes you will never
You will never, kaning tawag gani, dili ni mo di mo mapansin ba? Di mo ma-recognize, I mean. You will never recognize sa trabaho sa Ginoo. Muna may igsoon. In a very desperate moments, desperate times, it will make you realize that you need God. Kung ikaw gani karon gustuhanon ka ta sulanin mo na realize nga kinahanglan imong Ginoo, I think there's something problems in spiritual ang kinabuhi. I think there's something problems sa imo nga stand diya sa Ginoo. Karon maingon ka karon nga okay lang. Kaya raman ako lang. If Kristanon ka musulti ka nga na, I think, sorry to say this, but I think you are not a follower of Christ. You are not a follower of God. Because if you were a follower of God, you will depend to the shepherd and to your master. That is why when si David sa Psalm 23, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. And so on, in the very desperate moments, we need God every now and then. That's why always depend on God and always live on His purpose. And I will ask you this, you are desperate of something? You are desperate of something. Yun sa mga desperado din. Simple nga pagpamunta. Nagkan sa mga desperado. Siguro kitang tanan desperado ta. In terms sa physical. Kinsagoy ganahan makubid. Kinsagoy ganahan masakit. So yung diri, you are losing without God. That's why you need God. In a very desperate moment, we need to realize these things. It's a very simple nga puntos na akong nag-share sa inyo. It's a very simple. Even ka makauna-una mo. But this is a reminder. This is a reminder, so nakitang tanan. We live in a very desperate moment. Just like this Israelites, sa inyo nila, Lord, rend the heavens. Lord, gisiya ang langit. Huwag naog Ginoo aron matayo ka kalibutan sa imong presensya. What are your realizations in desperate moments? May it be that these realizations are the ones that we realize. First, in desperate moments, it makes us realize of how much we lost without God. And it makes us realize of how much we need God. You need God. I need God. We need God. Make so always live with the dependence there sa Ginoo. And hopefully, this sermon will remind us and encourage us as we face this pandemic, as we face these desperate moments sa kinabuhi. Hopefully, this sermon will encourage and help us to depend on Christ more and more. God bless everyone and see you next Wednesday.